GTV! Hey! AMG! So yan mga boss, sama natin syempre ang buong Buong mga alien! Buong pagkatao ko! Hindi, kasama natin syempre, Mavs Pinoy Basketball, tsaka yung mga player natin na, mga... Hoy, ngiti! Hindi, actually, pangarap ko to syempre na ma-meet nila yung, natin, yung, kumbaga, yung root na kung anong ginagawa natin syempre dahil yung kay Coach Mav. Yeah. Kaya ayun, pangarap ko to. Ngayon, gagawin namin 3-point contest. So, ang rules na ito, 2 teams kami magkalaban, GTV versus yung kailangan Coach Bob. Tapos, kailangan makashoot ng 10 3 points dito sa may, dito sa malayo. Saan siya? Dito, boss, dito. Turo mo, sir. Dito. Hampasin mo! Hampasin mo! Hampasin Dito. mo! Basta dito. Hampasin mo! Yan! Very good, pare. Dito? Yan, dyan, Coach. Malapit naman ito. Malapit ba, Coach? Hindi, sa amin na, Coach. Puro So, pabilisan kami makashoot. Oo, pabilisan. So, kailangan makumpleto yung 10 tira. Ngayon, kung sino pinakamabilis na oras na natapos, siya yung panalo. Anong premyo, sir? Premyo? Surprise! Secret. Mamaya malalaman. Let's go. Let's go. And so, guys, ito magkakampi. Solid. So, si Kuya Dane. Dat kayo muna rebound. Kami re-rebound. Rebound tayo na. Kuya Dane, Kuya Kit, Coach Mab, Kuya Kim, Kuya Christian, tsaka si Kuya Laki magkakampi. Tapos kami, kakampi kami. Basta shoot. Okay, so tara. Pick up muna tayo ng bola. Okay. Ready? Ready, Coach? Okay. On your marks. Kanan pagtira. Ready? Go! 10 shots. Boom! 10 shots or 10 made? 10 10 seconds. Patamayan mo, pre. Bola ka agad. Pasa. Bigyan mo na. Tulungan niyo Santi, One pa lang 30 seconds. Wala pa pala. Ayan, 30 seconds. Bigat. One pa lang Nice one, Coach. 40 seconds. Okay lang yan. Mahirap talaga eh. Sabi nga panghirap. 50 seconds. 55 seconds. Rest na tandon. Unang makating na. Go, Coach. Pasok. Go, bato lang. Pasok. Ang galing. 1 and 15. Hindi na ako ito. Uy! Three na, 3. 1 and 30. Patay! Three na tayo! Yan lang sa 1 and 40. Ayun! 1 and 45. Apat. Pasok. At 5. Wala kayo ambag ah. 55. Ayun na. Ilan na? 6. Bahan na 2 kayo, pre. minutes. 2 and 5. 2:10. Last 3. Nice chance. 2:20. Last 3. Ayan! Tapos. 2:30. Nice go. Mabigat bola. 2 and 40. Last 3 shoots. Ayan na! Napakot yun. Ilan na? 7 pa lang kuya. 2 and 50 na. Eight. Last two. 9. Ito pang 9. Talaga. Ito. Hindi na. Double pa kayo. Last two tayo.
Last one. 220. Ay, 320. Last one. Ako natapos eh. Game ball! Game ball! 328. 328, kaibigan. Okay? Okay. Okay. Paano sa pool ha? Okay, okay. Okay, 1, 2, 3, go! Ay, babo ka rin. Sakit. Wow! Oh! 3! 3! Oras. 36 seconds pa lang, pre. Taas yan, pre. Halo. One minute. Uy! Naubos na, Lods. Focus. Nice one. Apat oras. 1, ay, 1. 160? Oras. 2:54. Ano ka? 254 na, 30 seconds na lang. Oh, next. 3. Anong pa lang ko yan? Oras. 3:12. Kaya pa to. Layo. 10 seconds. Uy, pasok! Oras. 28 kami! Wala. Talo. Talo kami, guys! So yun, guys. Next challenge namin, 10 maids ulit dito naman. Kailangan, dito medyo challenging kasi may nakaharap. Tara, guys. Go! Five down. 7 seconds. 55. Bal pa din. 2. 60. 1 minute. Tumalit. 120. Hoy! 3. 130. Ay, wala ko. Kuha ko na. 132. Ngayon, nakuha na nga niya. Mamaya pa. Yung lakas na lang. Kuha niya na. 145. Apat ka lang, apat. 231. Goes, 5. Ilan na oras? 240 kuya. Bilang. Uy. Pasok, pop. Bang! 7, ay 6. 3 minutes. Yun. 7, 3 and 5. Wala. Uy. Next time. 320. 8. 320 pa lang, 320. Palobo na. 330. Yes, coach. Last. 333, okay. 1, 2, 3, go! Nice one. Two.
Ilan na ta? 58. 3. So, pre. 1 minute. Nice one. 4. Oras. 160. Next. Ay. 8 na. 7. Ay, 7 na lang. 3 minutes na pare. Dalawa na lang. Pasok pare. Hindi. 8 na. Oh, last na, pre! Tira mo na, pre! Shit! 370. Bato mo na, pre! Bato nyo lang! Bato mo na, pre! Oras! 327. Tira mo, pare! 331. Uy, wala, 30 na. Wala na kami. 35. Wala na talo. Okay. Ready, set, go! 3 mates lang. 1. Uy! Ginagawa. Naka, bounce pass. Seconds. Venga. 35 seconds. Ano? Pasok. 52 seconds. Last one. Thank you. 1 minute. Uy! Science. 1 minute. Yun. Hey! 113. Ay, 113. Bagong ligo. Bagong ligo. Masama na kita, bro. Hey! Okay, 1, 2, 3, go. Diretso eh. 20. Puro diretso, inaan nyo lang. Pag 30. lumagpas na kami sa oras, talo na. Anong oras? 130. Okay, talo lang kita. 40. 40. Hindi, pre, ito lang na ito, pre. Talo na naman talo. 50. Wala din. Oras. Dito, 57. Malap, 7. Game, pre, tira mo, kahit makisa, pre. Pasok, pre. 57. 1, 3. 1. 3. 1. 3. 1, Ay, 8. 7 na. 8. 8. 110. 12. Atlas! 13. Wala na, talo na tayo. At tas kinuha si Balbon, tsaka si June. Naka-purify ako. Wala lang, kaya sabas na. Ay, sorry. Lods, maraming salamat sa regalo. Merry Christmas at sana nag-enjoy ka. Nag-enjoy ako sobra, boss. Salamat. Bukas ulit. Uy. Sabihin mo lang kami pag kailan. Salamat, boss. Subscribe! Dane Grosbe. Dane Grosbe. Palitan mo ko yan, channel mo. Ito ba? Yan. Wala kaya. May gusto ko gumaganto ah. Ayan. Mga talbog ah. Tapos, subukan. Boss, salamat, boss. Ingat. Subscribe, guys. Kuya Christian, salamat. Oy, thank you. Subscribe kay Daniel GTV. Daniel GTV, di ba? Ayan. Tapos ensayo tayo. Yes. Ensayo ka na. Ako pala kaya. Puro injured eh. No, injured talaga. Kahit injured, ensayo. Pero yung bagay na Hindi affect to. di apektuhan.
Okay. Tuloy-tuloy lang. Yawi, bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat. Kapatid, maraming salamat sa bahay nyo. Subscribe kayo kay GTV, mga kaibigan. Team Giraffe. Grabe yung bahay nyo, ang laki. Coach. What's up? Salamat, Coach. Salamat sa almost half a year na pagkakaibigan. Grabe. Continue na kahit pagod ako, Oo nga. kailangan na mag-motivate tayo. Guys, may sakit pa si coach, sinisipon tapos Pagod. porta pa din. Salamat coach. Yes. Ikaw, ano masasabi mo? Salamat. Sarap. Subscribe kayo ha, kay Daniel. Pag di kayo nag-subscribe, wala kayong training video. Tight sulit dan. Thank you. Coach. Pero muna. Coach. Sorry. So yung mga boss, yun, dito matatapos tong araw na to. Yun, nakakita nyo yung mga behind the scene ng mga nangyari. Tapos yun, sobrang overwhelming. Punta natin mga bata natin. Ano mga boss? Ganda pamasko nung pre, picture pre? Tigil mo pre? Merry picture pre? Ha? Picture pre? Birthday ko pa nga. Oo nga pala no? Ay, wala ba picture sila Louie kanina? Wala. Ito guys, so ayaw naman palit ng damit. Nakakbayan nagka-Christian. Idol na ba yan nagka-Christian? Ako, ko. Idol mo sa depensa yun no? Oo, ganun din depende nun eh. Sikit idol. Ah, sige tayo. Sige kaya ba idol mo? Sino may idol kay ka-Christian ikaw? Oo, yan, idol ko. Eh, yung nakita ko sa Ulat, idol Ghost ko. Moves Danny, yung naglalateral lang yung pinapagawa mo sa amin na todo. Oo. Buong 30 seconds, wala siyang tigil. Oo.